الفاتحة إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الحمد لله منشي الخلق من عدم. الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين فقالين. محمد سيد الكونين فقالين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قربان में उनकी बख्शिश के मकसद बेदुबा पर आया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन 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 में हमारे समाया नहीं मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वास्ते दरूद शरीफ इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout éloge à Allah Ja'ala wa ala et toutes nos salutations sur notre Aqa au Baoula Janabi Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous sommes entrés dans le mois béni de Muharram, considéré comme sacré. C'est une nouvelle année qui commence, Inch'Allah, l'année 1448 de l'Hégire. Et elle commence spirituellement avec des ibadah, Alhamdulillah. Comme nous le savons, durant ce mois béni, beaucoup d'événements se sont déroulés le 10e jour de ce mois, notamment le martyre de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Hazrat Ali qalimahullah et de Hazrat Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha. Nous avons entendu l'histoire de Karbala plus d'une fois. C'est pour cela que j'aimerais diriger mon discours vers les karamas de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, les miracles de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu,
qu'il a réalisé durant sa vie bénie. Subhanallah. Les Ahl Bayt ont certes beaucoup souffert, mais leurs ennemis également, ils ont connu beaucoup de souffrances. Sayyiduna Ali Billah Nuruddin Abdurrahman Jami a écrit dans son livre Shawahidun Nubuwa que l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu a pris naissance le 4 du mois de Sha'ban, le 4 Hijri à Medina. Tout comme Hazrat Yahya alayhi salam, la grossesse pour l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu a duré 6 mois, donc il est né prématurément. Également, des particularités de l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu étaient que ses joues et son front s'illuminaient quand il faisait noir, subhanallah. Allahu Akbar. Quand Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu quitta Medina pour aller à Makkah al-Munawwara, il croisa sur sa route Hazrat Ibn Mouti radiallahu ta'ala anhu. Ce dernier demanda à l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu de faire des du'as pour avoir de l'eau, puisqu'il en avait presque plus dans la région où ils étaient. Cette histoire fait partie du commencement de Karbala. Hazrat Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu a bu le reste de l'eau qu'il y avait. Il s'est rincé la bouche avec, il avait coulé avec. Et d'un seul coup, subhanallah, l'eau a commencé à venir en abondance. L'eau qui a jailli était fraîche et sucrée, subhanallah. Nous croyons que l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu a la capacité de faire sourcer de l'eau sous ses pieds mubarak. Allahu Akbar. Mais il ne l'a pas fait car l'histoire de Karbala devait arriver et nous devons en tirer des leçons de sabr. Une autre histoire, une citation de Maulana Hassan Raza Khan radiallahu ta'ala anhu. Il dit dans un acte: Baghe jannat ke hain behre madha khane ahle bayt, tumko muzdanar ka ho dushmanane ahle bayt. La traduction de ces vers: le jardin du paradis est pour les amoureux des Ahl Bayt. Les ennemis des Ahl Bayt seront jetés dans les feux de l'enfer. Allahu Akbar. Alhamdulillah, parler et écouter sur la vie des Ahl Bayt est sûrement une action riche en thawab et comptera en notre faveur dans la balance le jour du jugement dernier, Inch'Allah. Comme, par exemple, dans cette assise, nous parlons principalement de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, qui fait partie des Ahl Bayt. Allahu Akbar. Une autre histoire, l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu délivrait un jour son khutbah du vendredi dans Meydan Karbala pour ouvrir les yeux des Yazidis. Ce jour-là, les Yazidis étaient présents et sa mission était de leur ouvrir les yeux. Même à ce moment-là, l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu avait de la miséricorde à leur donner. Des cabanes dans le camp de l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu ont pris feu. Un des hommes de Yazid, Malik bin Urwa, interromput l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu en lui disant: Oh Hussein, tu as allumé ce feu ici avant d'aller dans le feu de l'au-delà. L'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu répondit: Penses-tu que je vais être jeté dans le feu de l'enfer? Ma'azallah. Un des compagnons de l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, qui se nommait Sayyidina Muslim radiallahu ta'ala anhu, demanda la permission à l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu d'envoyer une flèche sur cet ennemi. Après qu'il ait dit ça, le compagnon était en colère, il voulait lui envoyer une flèche. Mais l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu ne lui a pas donné l'autorisation et a dit: nous ne devons pas commencer la guerre. Allahu Akbar. L'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu a fait dua à Allah pour punir ce Yazidi. Directement après que l'imam Hussein a fait ce dua, Allah a exaucé les duas qu'il a fait. Et tout à coup, la monture de Malik bin Urwa a eu son pied enfoncé dans la terre. Pris de panique, le cheval a commencé à galoper et Malik est tombé de sa monture. Le cheval l'a ensuite traîné et l'a jeté dans un feu. Allah Akbar. Juste après cet événement, Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu a fait un sajda et shukr pour remercier Allah. Allah Akbar. C'est un des nombreux karamas que a fait l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu. Voyez comment les du'as des Ahl Bayt sont exaucés directement. Allah Akbar.
Un autre homme de Yazid alla à la rencontre de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et lui a dit: regarde la rivière de Farad, tu n'auras aucune goutte à boire depuis cette rivière. Il a même juré sur cette parole. Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a levé ses mains pour faire dua à Allah. Quand l'imam Hussein finissa son dua, le cheval de cet homme est devenu fou et a commencé à galoper. Cet homme a couru après son cheval pour le rattraper. Quand il a rattrapé son cheval, il a ressenti une soif énorme et il demanda de l'eau. Malgré qu'il était à côté de la rivière, il n'avait pas la capacité de boire cette eau et il a perdu la vie de cette manière. Allahu Akbar. Ils n'ont pas voulu donner de l'eau à l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, certes, mais ils ont oublié que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est qui? Le petit-fils du propriétaire de l'Arabie Kawsar, Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Encore un des nombreux karama de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Maulana Na'imuddin Murad Abadi radiyallahu ta'ala anhu a expliqué dans son livre que celui qui parle en mal de la famille des Ahl Bayt est directement puni dans ce bas monde, mais également dans l'akhira. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a montré au monde son haut degré et sa proximité avec Allah. Ces nombreux karamas, ces miracles, nous le prouvent. Allahu Akbar. Également, les Yazidis ont été témoins de ces miracles, mais ils n'ont rien appris et ils sont restés aveugles. Les Yazidis ont déclaré la guerre à l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu sans prendre en compte les conséquences qu'il y avait derrière. Il faut faire attention des paroles qui sortent de notre bouche à l'égard des Ahl Bayt. Il faut faire attention à être toujours respectueux envers eux, à faire leur éloge. Des éloges uniquement doivent être prononcés pour cette famille bénie par Allah. C'est pour cela que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, sommes contre les autres sectes qui blasphèment les Ahl Bayt. Après que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu ait été shahid, le reste des Ahl Bayt sont retournés à Koufa le 11 Muharram avec tous les Shuhada'i Karbala. La tête Mubarak de Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était en la possession de Kholi ibn Yazid. Lui aussi est parti à Koufa le soir pour emmener la tête de l'imam Hussein chez le gouverneur, mais la porte était fermée. Kholi ibn Yazid a donc emmené la tête Mubarak de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu chez lui. Arrivant chez lui, il posa sa tête sur le sol et il l'a couvert avec un drap. Ensuite, il est parti voir sa femme et a dit: je t'ai ramené tout le trésor du monde chez toi. Je t'ai emmené la tête de Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Cependant, sa femme était une amoureuse de Ahl Bayt. Elle était donc très en colère contre son mari et lui a dit les paroles suivantes: que la colère d'Allah soit sur toi. Je ne veux pas vivre avec toi. Par la suite, elle n'a pas dormi sur son lit le soir et a décidé de s'asseoir à côté de la tête Mubarak de Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Et elle a été témoin d'un miracle. Allahu Akbar. Elle a vu une lumière allant jusqu'au ciel et des oiseaux qui s'envolaient autour de la tête Mubarak de Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Quel miracle, quel karama n'a pas fait Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Quand les Yazidis ont pris la tête Mubarak de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, ils ont commencé à faire julus. Ils ont commencé à se promener dans les rues jusqu'à le château de Ibn Yazid. Les lèvres de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu se sont mis soudainement à bouger et jusqu'à faire une récitation du Coran al-Karim, subhanallah. Il a récité, Allahu Akbar, surah Ibrahim, verset numéro 42. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Allahu Akbar. Quel grand martyr est l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Certainement, une personne ne meurt pas s'il est en martyr. Et qui est l'imam al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu? C'est le chef des martyrs. Allahu Akbar.
Finissons ce discours par un hadith de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mettez 2 cabris en face de chacals affamés. Ils ne feront pas autant de mal de la façon dont un homme peut nuire à notre religion pour le degré et la richesse. Notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a averti de ne pas courir après la célébrité et le pouvoir qui peuvent nous emmener à nous autodétruire et à nuire notre iman. Donc, sur ces belles paroles, wa akhiru da'wana walhamdulillahi wa rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکاتے باکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شیخ نجدی کا سکات کے رکھ دیا خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے عرض یا نبی سلام علیکہ یا رسول کا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رحمة للعالمين الفاتحة. والله سبحانه وتعالى veuillez accepter l'assise d'aujourd'hui, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Veuillez accepter le majlis d'aujourd'hui, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Acceptez toutes nos récitations que nous avons fait aujourd'hui, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Acceptez ces versets du Coran que nous avons lus aujourd'hui, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, acceptez ces vers, ces poèmes que nous avons lus envers Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Acceptez cette science que nous avons partagée aujourd'hui, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, versez vos récompenses envers Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, versez vos récompenses envers tous les prophètes alayhi salam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, envoyez toutes vos récompenses envers tous les sahaba ikram, tous les tabi'in, tous les tabi'in, tous les awliya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, versez vos récompenses envers les Ahl Bayt. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Versez également toutes ces récompenses envers tous nos proches, toutes nos familles défunts, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya Allah, nous voici dans une nouvelle année du calendrier de l'Hégire, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes entrés dans le mois de Muharram, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Faites que cette année soit remplie de bénédictions pour nous, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, faites que cette année soit remplie de succès pour nous, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faites que cette année soit remplie de baraka, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Faites que nous renforcions notre iman, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faites que nous renforcions notre foi, ya Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette nouvelle année qui arrive, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Protégez-nous de tous les maux qui peuvent nous arriver, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Protégez-nous de toutes les maladies, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Protégez-nous de toutes les malédictions, ya Allah subhanahu wa ta'ala, de toute sorcellerie, de toutes mauvaises choses, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Mettez-nous sous votre protection, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que nos familles et nos proches, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nous vous remercions, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pour tout ce que vous nous avez accordé jusqu'à aujourd'hui, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous remercions pour toute cette nourriture que vous nous avez accordée, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces foyers que nous avez accordés, pour tout ce risque que vous nous avez accordé, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette vie que nous avez accordée, pour chaque souffle que nous respirons, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pour tout cette eau que nous avons, ya Allah subhanahu wa ta'ala, tous les bienfaits que vous nous avez accordés, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nous faisons preuve de gratitude envers vous, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nous nous repentons sincèrement, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم continue à verser vos récompenses ya Allah subhanahu wa ta'ala dans nos foyers ya Allah subhanahu wa ta'ala dans ce masjid ya Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les masjids ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala continue à verser votre baraka dans nos vies ya Allah subhanahu wa ta'ala dans notre risque ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala faites que chacun de nous ici présent faites qu'ils trouvent leur solution à leurs problèmes, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Tous les frères ici présents qui sont célibataires, accordez-leur une femme, ya Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont bien faits pour eux, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette dunya, dans l'akhira, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Pour toutes les personnes ici présentes, si dans leur famille ou dans leurs proches, il y a une personne malade, ya Allah subhanahu wa ta'ala, accordez shifa, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا الله يا رحمن يا رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم المصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولوالدي وللأستاذ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين بركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم